Ang santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes han napulo kag pito nga semana han panahon nga ordinaryo han liturhiya han singbahan nga Katolika. Kinuha didahan ebanghelyo nga sinurat ni San Mateo ikanapulo kag tulo nga kapitulo bersikulo kalim-an kag upat tubtubhan kalim-an kag walo. Inuli Jesus ngadtuhan iya kalugaringon nga bungto. Nagtuddo hiya didto ha ira sinagoga nga nanhipausa ang nagpakabati ha iya din man niya kuha insugad nga kinaadman nagpakianahira. Ginunan-o niya hin pagbuhat han mga milagro. Diri ba hiya an anak han panday? Diri ba hi Maria an Eroinia ngan diri ba Hira Santiago, Jose, Simon ug Judas an iya kabugtuan. Diri ba naguukoy dinhi an iya kabugtuan nga kababayen-an? Din man kuha niya ini nga tanan. Sanglit ginsalikway hiya ni ira. Nagsiring Jesus sa ira gintatahod an mararagna bisan diin gawas san iya kalugaringon nga bungto. Manhaniya kalugaringon nga panimalay. Parehiya pagbuhat didto hindamo nga mga milagro kay waray manira pagtuo. Mga kabugtuan an maupay nga sumatan aton dayon nga kataluwasan. Paghimayaon ka Ginoo. Yan ang adlaw aton nabati in usang mensahe na angay naton paghuna-hunaon diin Jesus nagyakan tungod-han buhat nira hindi maupay nga pagkarawat didtohan iya mismo bungto nga tinubuan ang Nazaret nasiring dinan ebanghelyo ginsalikway hira niya tungod kay hira waray makakasabot ug waray makakaintiende kung kay ano nga may da mga milagro nga nahimo ni Jesus ug mayada niya mga igintutdo nga diri hira maaram kunti kang diin ug waray hira paghuna-huna nga Jesus sugad hin ka maaram sugad man hin kagamhanan tungod kay nakilala hira han pamilya ni Jesus. Mga kabugtuan, amoy ni an siring ni Jesus mismo nga an mga manaragna kinakarawat dito hin ibang lugar labot la didahan iya tagsa-tagsa nga pamilya o didahan iya bungto nga tinubuan. Amoy niya na hitatabo kung ano sa nga tao may ada maupay nga mensahe nga naiba kan kadaman nga mga tao nagtitikang kitahin pagdudahan iya maupay nga kinabuhi kung may da naton nahibabaruan hinusa nga tao nga aton kinikilala nga nagbubuhat hin mga butang nga diri ginhuhuna-hunaan naton nga mahihimuhin ordinaryo nga tao nagpapakiana kita nagdududa kita ha iya. Amoy na nahitabo ka ni Jesus dito mismo sa Nazaret. Bisan kun hiya kinarawat dito ang iba-ibang mga lugar han mga bungto nga harani han iya kalugaringon nga bungto nga tinubuan waray gud Jesus magbuhat hin damo nga milagro dito han iya bungto mismo. Pero ang rason ni Jesus kay kulang hirahin pagtuo. Mga kabugtuan, amoy ni ang mensahe nga akon igimpahamtang ang unang simana. Ang pagpatubo, pagpahalarom man pagtuo, na angay naton, kinahanglan naton, buhaton, base naton karawton ang pulong sa Diyos, o base naton karawton ni Jesus ang manaragna, didahan aton tagsa-tagsa nga kinabuhi. Yan ang mga panahon din ang mga tao masayon magbiyahe, masayon mahingad to iba-ibang lugar. May da mga butang aton nakikita
ug aton nababati nga naiba hadton mga nanahitabo din naton tagsa-tagsa nga bungto. Pero di dahil naton tagsa-tagsa nga bungto, may dagihapon mga milagro nga nanihitabo, lugaring la, damo haaton ang diri, masayon tumuod hini. Labi na gud, kung ini nga mga milagro nati kang hin mga tao nga aton kinikilala, hin mga tao nga aton ginuna-hunaan, nga diri makakapagbuhat, hen angay naton buhaton. Kadto kita hit aton kalugaringon yung mga parokya, kinakarawat ba naton ang aton mga kapadian nga nagtubo di dahil aton tagsa-tagsa nga bungto nga nagpapasamwa kan maupay nga sumat ni Jesus para han aton katalawasan. Kinakarawat ba naton ini nga mga kabataan nga aton nakita kung hino ang mga kag-anak, kung hino ang mga kabugtuan nga pagabutan panahon na ordinahan hin pagkapadi tungod kay hira instrumento ni Jesus o instrumento pasi kita makakarawat han katalawasan nga tudlo ni Jesus. Para hakon, usay ni nga higayon mga kabugtuan nga amputan naton tagsa-tagsa nga kalugaringon nga mga padi nga aton kinikilala. Igamputa hira, kay nanginginahanglan hirahan aton tambulig, base magpasamwa kirahan aton kataluwasan han maupay nga sumat, hinwaray duda, bisan kundiri karawton han iba, pero kakarawton han damo nga may ada pagtuo. Kung sugad, ang importante nga yan, idahan aton kinabuhi Kristohanon, diri kun hino ang nagsusumat han maupay nga sumat, nagpapasamwa kan maupay nga sumat, pero ang pagtuo naton, base naton karawaton, ang maupay nga sumat, hinhuyayag ha kasing-kasing, ug ang mga milagro nga lakip hini nga iginsumat nga maupay nga sumat, aton matigamtaman, ug salamat sa Dios aton makarawat ang grasya ni Jesus. Maupay nga adlaw, hayo nga tanan,